फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार। आओ आपण मैंने कौन करते न्यू ब्लॉगिंग चैनल ओडिशा ब्लॉगर दीप्तिमय प्लसन को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमती अच्छा कौन कर कहतु। मु बर्तन फ्रेंड्स मैंने कड़े जी कहले मु बर्तन मंदिर जी संक्रांति अच्छी ना शिव मंदिर जी आम गाँ मंदिर ये सजबाज शाढ़ी पिंधि सारे जा मंदिर आपण मानक देखेबी आम गाँ मंदिर जी फ्रेंड्स तो रेडी आम बर्तन जी भालू जा काड़ बोले मो हजबैंड आसी ना पर्यंत बाइक थे जा आसुन फाइनाली आम आसिक मंदिर पहुँची गलु। देख आज सोमवार अच्छे भल बार अच्छे ये आम स्टार्ट कलु न्यू ब्लॉग स्टार्ट। जिला हूँ मयूरभंज। ମୁଁ ତ ଟେକି ପାରେନି ଦୌଡ଼ି ଆନ୍ଧି ଆସେନି। ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ବୋଲି। ଏଟାକୁ ଆସୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ତୃତୀୟ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ सोमवार ଯିବା ବା ତାର सोमवार ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା
दीपं स्वाहा आमान्य भागसो उपकरण नैवेद्यं स्वाहा नैवेद्यन्ते आचार्यमानसेकरं ओह कपाले संबोधि शिरे जटामस्तुना भवति समस्तलोचनोपभूतिस्य सलेखशेखरं सुन्दरधरं विदुराङ्गि पीठभुजङ्गराजमालयानि मुद्रचाटचूटकस्त्रित्यायुधायुधं चकारबन्धुशेखरं हसिग हसिग এই গাড়িটা ওড়াই দিও এটারে ছুটি পড়ে যাইছিল আমার ছুটি এই পয়েন্টটা ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ନଦୀ ସେପଟେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୂଜା ସାରିଥିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଦେଖା ଆମେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲତା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ हां सेफ्टी करो ओ घर चोर खुला हो କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରରେ କୁହ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଭିଡ଼ ନଥିଲା ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସାରିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା 30-40 ଜଣ ପାଖାପାଖି କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଚାଲିଛି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପଖାଳ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ এটা খট্টা টেস্ট cara utar udah mana
ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ଖାଲି ତରତର। ଖାଇବା କାକୁଡ଼ି ମୋତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଉଥିଲି, ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେ କାରଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ନା ଲେଟ୍ ହେଲା ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାମା ରୋଷେଇ ମାନେ ଭଜା ଭଜି ଆଉ ଛାକି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଭାତଟା ମାମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବଟନ କରି ଗୋଟେ ଝୋଳ ଆପଣ ଆସିବେ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚଲ ମିଠା ମୁଁ ତରକାରୀ ବଟନ ପୋଡ଼ି ଦିଅନି। ଶାଶୁମା ଟିଭି ଦେଖିକି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାମା ମାନେ ଟିଭି ତ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ସେ ସିଆଡ଼େ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପରେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଯିବ, ବାପରେ ତରକାରୀ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ଘର ବାରିପଦା ବୋଲି। ବାରିପଦାରେ ଜାଣିଛ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ତ ଜାଳ ପ୍ରବଳ। କ'ଣ କର ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ଉଇ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ରାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ନାହିଁ, ଏବେ ପାଣି ଯାଉ ଥାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ତରକାରୀ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଲେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ଝାଡ଼ିଲା ହବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର 7 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, 7 ଜଣରୁ ବାପା ମାମା ଭାଇ ଅପା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଆମ ଅପାଙ୍କ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି। ମୋର ହେଇନାହିଁ, ବାସ୍ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବେବି ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଡ଼େ ଗଛ ଲତା କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି। ଆମର ଆଡ଼େ ନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କି ଆବଶ୍ୟକ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରୁ ଖୁଣ୍ଟ ନନ୍ଦ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଧେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାମ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, ନହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ଆଣିଲେନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟେ ଏଇଟା ମାର ଗଛ ବହୁତ ହାତ ଧରିଛି ଏଥର, ଆର ଥର ଧରି ନଥିଲା, ଏଥର ବହୁତ ଧରିଛି। ବହୁତ ହାତ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟଲି। ଏଇସବୁ ନନ୍ଦ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ନହେଲେ ତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଯିବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କେବେ ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ହେଲା, ଯାହା ବି ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ବୁଲାବୁଲି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍
मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मु भी तो आपण मानकर गोटे भौणी ना, मते भी आपण को संग नियंतु, आगको बढ़ातु प्लीज। मु आपण मानकर वीडियो देख बहुत भल लगे, से मो मन है मु भी गोटे कौन करी समस्त गहन को आसापी चाहूँगी, तो से मुझे मोर बहुत दिन इच्छा थी। मो हजबैंड मत सपोर्ट कले, तुम्हें कर मु तुमको सपोर्ट करी। बस मु रेडी हो गली, बाकी घर लोक कथा देखा कौन हो जाऊँ। आपण घरे कौन चलती कौन नहीं कहतु। मोर ए रांधा रांधि सरीगला, देखुले भेंडी झोल करूली, रांधा रांधि सरीगला। एवं कौन कर एमती बसवा गड़ा शोवा बस, समस्ते आसीगले खाद्य। कारण बापा भाई घरे नहांती, बापा टिके देह खराब अच्छा से नहीं टिके मेडिकल जाइए, मेडिसिन एका नहीं ब्लड टेस्ट करके आणवे आ। बाकी मो माने मो सासू मो जा मु आम 3 जन अच्छु, छुआ शुईची आम एत जन अच्छु। माने सकाळे हो खियापिया सरजीव, घर 3 जन जाक घर के रही, आम स्त्री लोक घर आम 3 जन रही। आपण देह का केमती अच्छी कहतु। ठाकुर कृपार समस्ते भल थे लगुच, मु भी भल रे अच्छी, आपण मैंने भी भल रुहतु। एतकी मु गॉड को पाखरे प्रार्थना करी। आमर एटा सहर नुहे, आमर एटा गाँ विलेज रे आम अच्छु। भल माने आम बाप घर हूँ बालेश्वर, मो शाशु घर हूँ मयूरभंज। तो मयूरभंज माने बारिपदा आ सुलियापदा लाइन आम घर से नाई पाखापाखि घर। जाने थे मयूरभंज जंगल अधिका बहुत दर्शनीय स्थान भी अच्छे बुलायापाई। आमर ये पाखरे डैम भी अच्छे, केबे गले देखे डैम। ओके फ्रेंड्स, आम रखुची एबे, नेक्स्ट वीडियो देखा। तो तब मैं नुआ नुआ वीडियो बनदेवी। तो भल लगुव निहाती लाइक करेंगे, मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज प्लीज प्लीज।